I'm gonna do a life hacks for mask. Even though now mask is not as expensive as back then, you still have to spend money. So I'm gonna do life hacks about making your own mask, which is reusable, and you can wash it and use it again, so that's why it's reusable. And also you can save more money, and we're gonna use items that we're not gonna use again. So it's like something that you wear but now it doesn't fit. So yeah. And today for me, I'm gonna make mask out of socks, which I never wear because I never wear this type of socks. It's uncomfortable. Like leggings, which is pretty small, so yeah, I'm not gonna use this because it doesn't fit me, and this one, the socks. Okay, so we're gonna make a mask out of these two items, and let's go. Okay, so how to make it, the tutorial is first you cut the edge like this. Karena bagian gambar ini aku mau buat untuk depan masker, jadi aku lipat separuh seperti ini. Lalu potong setengah yang bagian putih ini guys, yaitu bagian bawah. Jadi bagian bawah ini tuh bagian belakang masker. So ini hasilnya. Tada! This is the back side if you want to see. Jadi kalian bisa taruh masker kalian di dalam sini agar lebih tebal dan lebih aman. Atau bisa kalian masukkan tisu. Kalau kalian lagi mau hemat-hemat masker, you guys can put tissue or napkins. Just put it in. Dan ini hasilnya. Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, komennya. Dan jangan lupa like video ini. So you can throw this out after you guys use it, and you can also wash it. So it's really reusable. And now we're gonna make another mask out of our old pants that we're not gonna use. Let's do this.
kalian bisa pakai untuk hari raya. Jadi kayak ada kayak mood hari rayanya karena ada ini. Dan ini dia. Dan ini juga, ini ada kayak desainnya, jadi bagus banget dan mood kayak mau hari raya gitu guys. Jadi aku jelasin dulu. Jadi ini di samping ada lubang, jadi sisi ini bisa kalian jahit dan sisi ini bisa kalian kasih ini, kalian jahit ini biar bisa dibuka tutup. Dan ini kalian bisa mendapatkan ini dimanapun, di toko jahit juga ada. Dan kalian jahit di dalam jadi seperti ini, di pinggir-pinggir, jadi kalian bisa buka tutup dan seperti ini. Kalian bisa buka dan tutup lagi, dan kalian bisa isi tisu. Dan kalian tutup lagi, jadi seperti ini guys. Jadi kalian bisa buka tutup lagi, buka, dan kalian bisa lihat tisunya. Tada, jadi kalian bisa reuse. Jadi kalian bisa isi maskernya tisu atau kayak kain biar agar lebih aman. Untuk keamanan, masker kain itu tuh disarankan untuk memiliki 3 lapis. Jadi kalian tuh bisa, karena ini udah 3 lapis, karena dalamnya bisa kalian isi extra safe. Okay guys, so that's it for this video. I hope you guys enjoyed and I'll see you guys next time. Bye!